Ассаламу алейкум. Урматтуу спортсмендер, куш келипсиздер. Мен бүгүн Сулайман агайыбыздын отуга арнап оюну уюштуртабыз. Ошого келип жакшы бир оюн көрсөтүп кетсеңиздер, Кудай кааласа. Болуп турайбы? Assalamu alaikum спортсмендер. Şu bugün Süleyman ağayımızga bilesizler karata Kur'an okutабыз деп Çavay айылынын жаштары акча чогултуп шуну өткөрүп беришке куш келипсиңер. Медейбиз ушуга сыйлык 25 миң. 5 миңден взнос болот. Кече не то жазып коюптур объявленияны. Барын ушул жерде болгула. Шол эмедейбиз. Шул жакшы өткөрүп беришиңерди суранабыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا تقبل منا أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا
Қанша секірсе Kimмен kim oynап отыр? Sen bayram. Наполе Жақсы, жақсы. Ораз, камераға тұнықсың. Ұялма. Тұнықсың.
Çetreye oynayın. Çökünbey.
Ben 4 kim oldu? Төртінші орын. Аты мен нема қал? Құрметті спортсмендер, қош келіпсіздер. Барыңыздар. Şu ағайдың елесіге ескеріп, şu ағайдың оқушылары, айылдаштары ойын берді. Şu той бергеннің иелерге рахмат жаман. Başlayacağız ondan. Dördüncü место. Dördüncü место kim? Birgetar. Üçüncü место. Markaz. İkinci место. Samayla. Birinci место. Polotxan. Rahmat gel oyna bergeningizге. Oyunu bergenlerine çok rahmat. Bizde Bartı'dan candan bergen aka-ukalar barlı. Şolarga ham rahmat çoğun. Şunça kelip oyunu bergenlerge çoğun rahmat. Allah razı olsun. Attestar kırgaz biz var.